الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الودود الغفور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفوني أنبو لمن كلبلا كفوني أمي نفولي سنمان يسي أوما كشي فولي نيما فولي سباتي فولي بركة فولي نفولي مونا شوازيلا كاكا فولو كسون هرمي نفولي موني ألو تالايا كنيسيجي كاكا جونسين موما كونو أرجينا كونو نفولي موني أمدو أرجينا كونو ألا ماندولا أرجينا كونو ملكاو بي أنكم بنفولي كنما موني سلام عليكم طبتم أما لو تالدالي فوليني كا أنفولي نغيا أني sangani wati be femfe meka sababu ye ka farfa do ana kambali ni foli mame ala dali ka chajanya do anu baro che ala mokala ka andume ni foli la ka anto ni foli ka ni foli yere ke amma sabati an kanyana mala ka kama korota ka kama nyasigi be am fawni ambaw tunya na ninye wala daye an kumanaka me anya donc afo ko hakilila jigi be mumini nafa mami mesu nola bo tigi nafa mami yere ma don fana bo tigi nafa o ko soni alaw taala sona amena na kuma wala da bado kambi ninte wala da ye ka fo kama deri ka kuma ka amena kuma ni wala da ka nafa do ba kono na ni alaw taala sona amena kuma ni nafa ka ama alaw taala dali ka bensema madi ama abulu alamo kala an fawu ani ambaw la jarabili bela minu be anka bi diya labanina surtout alaw taala an munu ke tungaraka denwe ni ya lajɛ an sigin me Ameriki an sigin me Australie an sigin me Europe ameni yoro kelengele nan bela ando fana nan ka dembayaw le be sigila tunkana ala fana kenime ka an son dewna ame kan ka jidi ame kan ka dew soro aye chamandi anuma aye musoma dama ayere do ta ke musoma ye aye do yere ta fana ke chemawe nimbe ala tanu de alaw taala nema mu ke anye mislamo kamana banko belebele do be kan ka kunabo kamana bani afanga kabo ni ajoro be bela komi meta den an demuso la anan balmamuso anan mamso ni kamana bambi akenime ka fanga soro ko sebe tumado mansa o bangi bawo deseni me o dew ladili la kabe ama mansa do yera korni koli o ba fo dewnye o demso ye ko ni min dialo yo yake o yemun kamana gbanye an demso yeta nyabo mawfe ma minute islamawi an demso yeta jarabi mawla ma minute islamai an demso ya fo ko lute sigi chaw kun fo chemunu ye nunu masuye akamana gbambe be ka bundala ya fo ima fo demso bibolo
e demso ni maa minnu bɛ taama e demso ni maa minnu bɛ ekɔli kelen kumakan minnu bɛ don a da ka demso ka liberté yira k'a la k'a ka liberté fɔ a ye a bɛ se kɛla sababu ye tuma dɔ a yɛrɛ bɛ kɛ e denmuso ɲɛna k'a fɔ ko denmusow bɛ se k'o yɛrɛ ka choix kɛ baasi foyi t'a la donc nin kamanagba min bɛ an kan bi ni ala sɔnna an bɛna na kuma kan chers parents chers frères et sœurs en Allah, nous sommes éprouvés depuis l'Australie, nous sommes éprouvés depuis les États-Unis, nous sommes éprouvés depuis l'Europe, nous sommes éprouvés un peu partout. Certes, nous sommes tous à l'aventure, nous sommes avec la famille, nous avons des filles un peu partout, certes, une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est un peu étonnant aujourd'hui, les filles musulmanes, tes filles ainsi que mes filles, les filles des musulmans, tombent amoureuses des non-musulmans. Qu'est-ce que l'islam dit concernant ces sujets-là? Nous avons une religion qui n'a pas besoin de frontières. Que tu sois musulman chinois, que tu sois anglais, que tu sois africain, à partir du moment que vous prononcez La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nous sommes des frères et sœurs en Allah. Un musulman chinois qui se retrouve à la Mecque, un musulman tchadien ou africain ou européen qui se trouve à la Mecque, nous sommes une famille. Un chinois salue un japonais musulman à la Mecque, assalamu alaikum. Un africain salue un musulman américain à la Mecque, assalamu alaikum. Donc, l'islam n'a pas de barrière au fait. Que tu sois noir ou blanc, l'islam n'a pas de barrière. Mais l'islam aussi a des principes. Je vous parle d'abord du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire là, j'aimerais qu'on se concentre pour écouter l'histoire du prophète là, sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire là va nous aider beaucoup. Abul As, bien avant la prophétie, le prophète avait à peu près 3 filles qui étaient déjà mariées avant la prophétie. Sa première fille est Zainab. Elle est mariée. Sa fille Ruqayya est mariée. Sa fille Kulthum est mariée. La plus petite n'était pas encore mariée, elle s'appelait Fatima. Tous les 3 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les grandes, sont déjà mariées. Avant la prophétie. Le prophète a reçu la prophétie à l'âge de 40 ans. Donc avant sa prophétie, ces 3 filles sont déjà mariées, alhamdulillah. Et puis lorsque vous regardez ces mariages-là aussi, ce sont les mariages qui sont proches, c'est-à-dire sa fille Zainab est mariée à Abul As. La mère de Abul As est la mère de Zainab, c'est-à-dire la femme du prophète Khadija. C'est sa sœur qui était Hala bint Khuwaylid. Hala et Khadija sont des sœurs, donc les 2 sœurs, la fille de Khadija et Zainab, Hala, son fils est Abul As, donc c'est normal. Attends, je vais panacher un peu à Malinké, parce qu'il y a des soniqués qui sont avec nous, ils ont du mal à comprendre ce qu'on dit en français. Donc, amenanam baroke kisa minkani, anye feka antloma la kosebe, nafabado be kisa nin kononana. Ala kera buranke do tumeko Abul As. A demso follow, demso ka follow Zainab. Aya demso follow di Abul As dema. Abul As ye jonye. Ala kera furumuso Khadija radiyallahu anha, Khadija bintu Khuwaylid. Khadija balma muso Hala bintu Khuwaylid. Khadija balma muso o denche Khadija demso Zainabu dila olema. C'est-à-dire, regardez un peu, il y a un lien. Comme il en fait, il y a au chocolat, baramoya furubei. Et musofla den ou di nyoma. C'est-à-dire, balma musofla, au loup den ou di nyoma. C'est normal, hein? Doda den chema, au beta do den musoman furu. Donc, ala kara den muso Zainabu. Aya era soro furu, mais na balma ya furudo.
abamso balma muso dencele yale furu Abul As kuma la nyini ten yere shi jani Allah Taala ya suwanzi ka ke cidenye ubike wati mina demso sabatu ndola furula ademso Zainab otu furula kasoro Allah Taala ma Muhammadu ke ciden folo de ademso Ruqayya o faname furula ademso Kulthum o faname furula donc demso saba o be furula mais demso laban c'est Fatima ta otunga dogo folo otuma se furuma masa tola ka sela masaba masa fangama masa setigi aye cidenya di an ka cide Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aya swazi ka ke cidenye alhamdulillah aye mawwele kana ala kelenya ma aye mawwele kana tawhidu ma aye mawwele kana alama jobato ni bolibato minu be kala adamado ya dabla pew Muhammadu ye ciden ka bo ala yoro aya damna joma folo ayere masurunya mo aka famu aka kabilaw abe soro sa kofe abe la sebema Allah Taala tola kama sayala Muhammadu ka cidenya bangela Makka kono abe kan ka cidenya barake Makka ka ya sege ni histoire do ni tema foila Makka ka be fe ka kele yoro lela yoro min yere ka jugu amana be Makka ka ko an maso ekma kama an yere fanantena diena etunye ma la diriye an chama lanantia tumila ko jugu Muhammadu ema se ka kuma fo an ye fo kana fo an ye ka fo ko eye ciden ka bo ala yoro kam yanka jobato dabla anyanka bolibato dabla ala la an te dienima ye an dogoya ka an faw dogoya ka an mocho dogoya olu bela ka fo ntume kan ga femi bato ni an ye bato ni chienta an faw na mocho la ebe na chuko diko an ye nunu boloka anya dabla donc nyon kele damnana jugu yaw damnana o ya damna mu ma folo Muhammadu demso signime olu ka mamunu ko obe bongo kele obe courage de o ya dam no le ma folo o sela Abul As ama do Muhammadu demso Zainab furni mima demso Zainab furni mima Muhammadu nana kana on do ya Makka kono ya ko on yeso aka alala on madi ni do ya ma ante so amanya shima demso mina furni mima na be fama ko Zainabu demuso ni furusa teriya boloma ni muso kodo an me muso nyuma nyini ka dima min cheka ni Zainabu ye min be Zainabu nye ko bela a demuso lasegi ama jona anya ko bela ka foni la jona ye anya beti ama an fawni ambaw a chawbe de Abul As ala kara buranche Khadija balma muso denche munye ala kara demuso Zainabu furna be fama ko Abul As amma son ala kera la sallallahu alaihi wasallam a farani me Makka kafuru kan amma son ala kera ka cidenya ma a ko Makka kafuru ma itoloma la ko sebede sadi dia muso min kadale ole ale furu muso Zainabu yo foi tato nale ba muso Zainabu bla ya sala ani ala tanobay ni ala tanobay. Les mécréants se sont associés pour venir parler à Abul As. On refuse la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit combattre ce monsieur. Sa fille Zainab, qui est mariée à toi, Abul As, divorce la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le monsieur dit carrément, j'aime ma femme que toutes les femmes au monde. Mousso Zainab ou Kadimye Katme Mousso Beka. Malgré que son affaire makana maso Muhammadu makana malimanyama mais mi yem muso ye a neten muso furu sade abe fani ne mako kanu ni muso furu circonstances benana ijije kana ne muso blade ni furu sa komake muso bla komake muso ye koke comme ni furu sa kaka sharia sona furu sa muma no nyona nana bese ametu yamfana ka ambalma chama interpeller ibade musoman wala ma ibade chema ba fo ki muso furusa sharia be mula je muna ko ki muso furusa est-ce que jogo bangeni mi muso la jogo mi furusa kumbawa i muso yo koke imma sawla wala ma ka dogo ya male be si imma sawma wala ma muso ni yerete muso nyuma jogo nyuma fo itala ni jogo nyuma fana dalu ya langene ma ya nu sorola la dalu ya munu be furusa kumbo sharia la be muso furusa mais ka fote
Mes frères et sœurs détestent ma femme. Ma famille n'aime pas ma femme. Que je vais divorcer ma femme? Non, 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 ce n'est pas une raison. Ce n'est pas du tout une raison. On ne peut pas plaire à tout le monde. Peut-être ta famille, leur vision avec la vision de ta femme, ce n'est pas la même chose. Ni muso mana ni koye komi me furu sa kumbo itoloma lo ni na kosebede. Okoso ni yoroni ni ma yi lashu ki furu I muso furu sa ko kadaka olu ni muso hakil nata otekelenye. Ejilaja. Ma fi ejilaja ekeni ni muso furu sa kasoro ni furu sa koma sabati. Ala mam besema nyadilam. Ala kera buranke sallallahu alaihi wasallam Abul As ako makakaw mante muso furusa nte Zainabu furusa bi nta furusa sini ayi nta furusa de nko ni nte limanya Muhammadu mante islama ye nyere fanante na muso furusa o desela lela ademso flato kelen Ruqayya ani Kulthum olu furu ni me joma ayere benogoche Abu Lahabi ni ala kera fa o be chekelen dewni o fana ka so tuguni me nyona ademso flat dila abenogoche denche flama abenogoche o le kala mo fole mi akele ka fo kama dien Muhammadu ye komi fo kwa e jidenye o sura fana o dogoni te ma fo ila suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tab Abu Lahabi yara le yanyina don fe folo Abu Lahabi jani makka kafuru ye salema folo idencha munu kenime ka Muhammadu demso furu a fo ki dencho ye Muhammadu demso furu sa parce que amena kelele damna nay Abu Lahabi yara le kona folo a yara don konne don nasoro nele au faye nele kala au soro sababu ye Muhammadu demso munu siginime au kun Muhammadu ye ne baramogo ye ne balmache Abdoulaye dene Muhammadu ye Muhammadu fana demuso fila siginime aw kun mi ye ne denye aye an wele ka taa ka alamu ma ne ye mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a kɛlɛ Maka yan ne ni Maka ka tɔw donc aw ye demuso fila ni furusa Ruqayya Kulthum olu fila furu cɛw y'o furusa olu seginna o fa ka so kɔnɔ Muhammadu ka so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a demuso Zainabu furu cɛ a ma diɲɛ ka a furumuso furusa cɛw be ala man kɛla cɛw ye wallahi ala man kɛla cɛw ye ni maa banna demuso dilima a mana bonda kɔnɔ lanantiya bonda kɔnɔ I jija ye lanantiya ni time ya dafa demuso di ima lanantiya bado kalfa bado ala kana to an ye lanantiya bɔrɔtɔ Abul As a ma sɔn ka ala kɛra demuso furusa Abu Lahabi dencɛ fila olu ye ala kɛra demuso filaw furusa an faw ni an baw mun y'a to n bɛ segin ni aw ye dɔɔni nin kisa la n mako bɛ ko dɔ la nin kisa kɔnɔna na tuma dɔ n ma deli ka nin kofɔ fɔlɔ aw ye ni an bɛ kuma nin kisa kan an bɛ taa ni kisa ye n'an tilala kisa nin lakali la n mako bɛ kumakan minnu la n bɛ na kumakan fila walama kumakan saba nin labɔ k'a bila fɛrɛ la ne ni e bɛ n'a lajɛ conséquence min bɛ nin na Makakaw juguya warala ala kɛra kan sɔla sallam Maka o bɛɛ n'a ta a denmuso bɛ a furucɛ kun minnu kɛni bɛ k'a kɛlɛ fo ala nana yamaruya d'a ma k'a ye Maka bila ka taa Madina o kɛla a ka cidenya san 13 kɔfɛ cidenya dila ma a san 40 san 40 fo ka taa se a san 73 tɔɔrɔya b'a kan Makakaw ye bɛnbɛnbɛnw labɛn a kama o bɛ fɛ ka ala kɛra bɔnɔ a ni la o bɛ fɛ k'a faga sallallahu alaihi wasallam ala ye yamaruya d'a ma k'a ye Maka bila ka na Madina ne ne kɛla ka Maka bɔ sababu ye a ma kɛ komi kɛra bɔla Maka ko Maka bɔli diyala ye k'a fɔ k'a bɛ taa Madina dɛ juguw le wulila kama bɛnbɛnbɛnw le labɛnna ɲɔgɔn yew le kɛla kama k'a bɔnɔ a ni la o kosɔn a nana ye hijira kɛ ka na Madina a nana Madina Maka kafuru juguyaw bɛ ɲa bɛɛ ma ala tola ka masaya la Madina sigi san 2nan e toloma la la kosɛbɛ Madina sigi san 2nan kɛlɛ belebele dɔ bolola la
kɛlɛ mun n'a bɛ fɔ a ma ko baduru kɛlɛ n'a kɛla silamɛw ka kɛlɛ belebele fɔlɔ ye kɛlɛ ma kɔn a ɲɛ kɛlɛ min bonyana a ɲɛ fɔlɔ baduru kɛlɛ de kɛla kɛlɛ belebele fɔlɔ ye kɛlɛ min bololala ala kɛra nani kɔ madina makakaw ni madinakaw ni ɲɔgɔn cɛ madina sigi san 2nan donc i toloma lɔ nin yɔrɔ la kosɛbɛ baduru kɛlɛ kɛra gbɛna ka bɔ maka kana madina madina sigi san fɔlɔ fɔ ka bɛn kɛla madinakaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye misiri jɔ silamɛya fondation fondé la maaw bɛ kan ka na madinakaw bɛ kan ka na don diina la fo madina kɛla an sabati yɔrɔ ye silamɛya bonda kɔnɔ madina sigi san 2nan makakaw ni madinakaw silamɛw ni kafuru kɛlɛ belebele min bɛna bolo la baduru kɛlɛ a sababu bɛɛ b'a dɔn makakaw ka jagodoni min y'o ka commerciw ye olu de tun bɛ seginna ka na n'a ɲɛmɔgɔya tun bɛ abu sufiyana bolo ni silamɛw bɔla ka da ka makakaw de y'an gbɛ ni silamɛw bɔla k'o bɛ taa ka taa ni marchandisiw minɛ ala k'a to abu sufiyana a kɛla maa hakilimaba ye a y'a dɔn ko madinakaw bɔla ale dun bɛ silala le ka taa maka a sinna ka sila gbɛrɛ ta silamɛw ma se ka o ye donc ale le ye ci bila ka taa maka ko silamɛw tun bɛ fɛ k'o ka marchandisiw minɛ donc o de kɛla makakaw bɔli yɛrɛ ye a ko ma ko ayi ko marchandise kisila foyi tɛ marchandisiw la mais abu jahili ni jama tɔw ko ayi ko f'an ɲɛna ka na o kɛlɛ an yɛrɛ bɛ maa minnu kɔ ka kɔrɔ donc baduru kɛlɛ sababu kɛla nin ye baduru kɛlɛ kɛla kafuru bɛ mɔgɔ 1000 ani kɔ silamɛw mɔgɔ 300 ani dɔɔni kɛlɛ ba mun kɛla ala ye kɛlɛ di an na mɛlɛkaw jigila ka na an dɛmɛ a kɛla lawasaba ye kɛlɛ banna kafuru ye kumasulu sɔrɔ o ka kafiri ɲɛmɔgɔ caman bɛnna abu jahili bɛnna nin kɛlɛw ma kumasuluba ye olu yɛrɛ mɔnɛla mɔnɛ min b'o la fanga ka bɔ an ma dan o ma dɛ an ye kasodenw minɛ fana nin kɛlɛ fɛ kasoden minnu minɛna dɔw tun bɔla makakaw cɛma ka na kɛlɛkɛyɔrɔ olu karabala le ka bɔ k'o force ko ye bɔ n'o tɛ bɔlɔgɔ tun t'o la jɔn b'o cɛma ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a burankɛ an bɛ kan ka kuma burankɛ mun ka kisa kan n'a tɔgɔ ye ko abul as o karabala le ka bɔ makakaw bolo ko ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ o kɔrɔ ye di i fana ka kan ka bɔ an bɛ taa la i burankɛ muhamadu n'a ka maaw de kɛlɛ i fana bɛ bɔ dɛ an bɛɛ bɛ bɔ donc kɛra denmuso b'ale kun ale n'a muso bɛnnen bɛ kɛlɛ t'o ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni ma sɔn silamɛya la a tɛ silamɛ ye donc komi a karabala ka bɔ ka fara makakaw kan kumala surunya bolo ma kɛlɛ ba mun kɛla ale minɛna silamɛw bolo kasodenya la a tun bɛ kasodenw cɛma kasodenw nana ala kɛra ko sahabaw ma ala ma ala diɲɛna ala kɛra ka sahaba senmaw ma belebele minnu farala ala kɛra ka diina baara la o y'o nidi k'o ka nafolo di o y'o yɛrɛkun di ni ala y'o tanu kuranna kɔnɔ ala kuman'o kan ko radiyallahu anhum wa radu an ala diɲɛna ninnu ma ninnu yɛrɛ fana diɲɛna alaw ta ala ka diɲɛ ma sahabaw ni anw tɛ kelen ye n'anw ka kan ka bonya ɲɛsin ala kɛra ka jɛɲɔgɔn ma sahabaw ka kan ka ta anw bolo k'o kɛ fɛnbaw de ye o ka fɔlɔ ye jɔn ye abubakar siddiq n'i y'a ye yɔrɔ yɔrɔ réseaux sociaux kan n'i tolo y'a ye yɔrɔ yɔrɔ ko maa dɔw kɛlen bɛ ka abubakar sidiki buruja walama k'a nɛni n balimacɛ i désabonné ka bɔ ninnu ka site kan mun na maa minnu bɛ ala kɛra jɛɲɔgɔn senimaw nɛni o y'o ka nafolo la o yɛrɛ kan k'o ni la o yɛrɛ kan o y'o farikolo di o ye ala kɛra dɛmɛ o n'u tola da fɛ a dɔw bɛna kɛlɛ kɛnɛw kan ni maa dɔw y'o jafariya anw ma sisan maaw julumuntɔw anw n'i y'an lajɛ an bɛɛ ye julumu anw de bɛna an da nɔgɔnin ta k'a se maa senima ninnu ma alaw taala ye maa minnu ko fɔ alikuranɛ kɔnɔ n'o ye cida belebele ni sɛmɛntiya silamɛya baara la maa minnu ma ala kɛra furumuso to yen min ye an ba aisha ye radiyallahu anha muso min bɛ kɛ kɛra muso ye dugukolo kɔ k'a bɛ kɛ a muso ye arijinɛ kɔnɔ komi anw bɛ réseaux sociaux kan an bɛna ninnu maa camanw ye n bɛ nin ladilikan f'i ye n'i tulo y'a mɛn don do ko adamaden julumuntɔ dɔw sigilen bɛ bi an ka waati nin na i yɛrɛ b'a lajɛ a muso yɛrɛ tɛ sutura la mɛsiw b'a musow kunna o maa sugu bɛ na ka i da ta k'a don ala kɛra jɛɲɔgɔn seniman ba la sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq dimi fanga bɛ bonya
o kosɔn i janto i yɛrɛ la i janto i ka lamɛnni na i ka diina tayɔrɔ a sɛgɛsɛgɛ n'i bɔnna i ka diina tayɔrɔ la i bɛ bɔnna kiyama maa minnu b'i wele ka na ala ma i jija dɛ maa min b'i wele ka na ala ma o i wele ka na kuranna bɛ min fɔ an ye ani ala kɛra sɔrɔ salama e ladilikan mun to yen komi bi kɛra mun ye ele bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ lamɛn n'i k'i yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ lamɛnbaga ye i b'i yɛrɛ bila problème ba la i bɛ hakili bana bila i yɛrɛ la i bɛ wasuwasuw bila i yɛrɛ la mun na parce que kuma lakolon caman bɛ kan ka fɔ bi sababa t'a foyi la ele yɛrɛ b'i yɛrɛ ma ɲininka n bɛ mun ta n bɛ mun bila i jija kumakan bɛ fɔ alaw taala ko di ala kɛra sɔrɔ salim a ko di gafe senimanw ye kumakan minnu lasabati ni sanadiw ka ɲi ka taa se ala kɛra ma hadisa seniman baara k'o la i m'a ye bi hadisaw bɛɛ bɛ kan ka tan adamadenw bolo subhanallah sari n'i ye anw lajɛ bi lɔnni tɛ an na ala ɲɛsaranya tɛ an na ko anw de bɛ sigi bi ka ala kɛra ka sahabaw latɔsi ko anw de bɛ sigi bi maa minnu ye jija ɲumanw kɛ ka ala kɛra ka hadisa senimanw fara ɲɔgɔn kan ka na se anw ma an ye se ka silamɛya faamu kuranna tafsiri ɲumanw la i bɛ anw de sɔrɔ bi ko anw de bi anw de b'olu latɔsi la subhanallah maa min bɛ kumakan 100 fɔ k'a daminɛ o ka wajibili daminɛ fɔ sisan u bɛ min fɔ kunun ni bi ta tɛ kelen ele yɛrɛ tɛ sigi k'i yɛrɛ jaka bɔ video dɔw bɛ na ni video dɔw bɛ na kumakanw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ c'est à dire maa kelen kumakanw de ye ten kumakan 100 a si ni si tɛ kelen ye o maa sugu bɛ n'i sigi e ɲɛna k'a fɔ ko e ka diina ta yɔrɔ le y'o bolo o bɛ na sigi ka sahabaw latɔsi ka ala kɛra ka sahaba belebelew latɔsi ele yɛrɛ fana bɛ kumakanw ta ka i bolo kɛ kumakanw na e ne balimacɛ ne b'i ladila le un homme averti ni maa banna averti la ka ban wallahi i b'i ka diina ta tacogo ɲuman na i tɛ sika i tɛ jɔrɔ kuma minnu bɛ kan ka fɔ e b'a dɔn i ka kan k'i ka diina ta da minnu fɛ sinon abubakar kɛra ka sahabaw bɛɛ la kira yɛrɛ mantonw bɛɛ la a ɲɔgɔn tɛ yen a ɲɔgɔn tɛ na kɛla ye kira y'a fɔ a nɛsɛniman kan ko cɛ min bɛ don arijinɛ kɔnɔ kabini a ma sa fɔlɔ ala kɛra ko abubakar siddiq fil janna k'abubakar bɛ arijinɛ kɔnɔ ala kɛra ye maa min ka arijinɛ kɔnɔ do certifié ka maa dɔ m'a fɔ cogo min komi an fɛ an b'a fɔ n ko k'a cachete ka tampon bila kan ka nɔgɔ bɛɛ bɔ a la la hawla wala quwwata illa billah cɛ min y'a muso to yen a y'a ka denbaya to yen ala kɛra bɛ gbɛnma kakaw bolo don min ko b'a faga a taala cɛ min ka bon na min ye abubakar ye cɛ min ye ɲɔgɔmɛ ɲini k'a di ani ala kɛra ma k'o ye bɔ cɛ min banna ka fɛn bɛɛ la ko ala kɛra ni bɛ yɔrɔ yɔrɔ ale ni bɛ to a da fɛ cɛ min ma sɔn ala kɛra ye don kuruwo kɔnɔ fo ale ye dole fɔlɔ k'a lajɛ ni fɛn tɛ yen fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔya lase ala kɛra ma cɛ mun ni ala kɛra y'a kun la a sen kan ni fɛn dɔ nana ka n'a cin kuruwo la dimi b'a fari kan a tɛ fɛ ka kasi ka ala kɛra la kɔnɔ maaw kɛlen bɛ k'olu maa baw maa valeur ma baw diina jɔyɔrɔw maa minnu ye ala kɛra dɛmɛ o bɛ na ka na nin bɛɛ lagosi ni silamɛya principe bɔlɔ b'a bɛɛ lagosi wallahi seli maa ma seli lagosi dugukolo kɔ kan olu le y'a lagosi i bɛ arabu jamana damina k'a ban i tɛ maa ye min bɛ seli lagosi i bɛ taa amɛriki jamana kan i tɛ silamɛ ye min bɛ seli lagosi i bɛ na europe yan anw fɛ yan i tɛ danfɛn ye hali maa min ma kalan walama karamɔgɔ min yɛrɛ ka kalan ma janfa k'a fɔ k'a bɛ seli lagosi mɛ ninnu lagosili bɛɛ bɛ ye jɔnw de fɛ anw de fɛ farafinna kalan fitinin dɔ bolo dɔrɔn et puis dɔw fana bɛ na k'olu kokɔrɔ don baaraw la tiɲɛ de b'a bolo a bɛ min fɔ la tiɲɛ de ala ma limaniya ko ɲuman di la ma anw kɔni bɛ min fɔ silamɛ bɛɛ ye ni maa min nana kiyama ni ele min nana kiyama daluya t'i bolo dɛ parce que diina ta yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ ni cogoya kofɔli ye c'est à toi maintenant de faire le choix ninnu karamɔgɔ dɔw bɛ yen an bɛ ladilikan minnu di bɛɛ ma wallahi par comédie tolon bonda kɔni i bɛ se k'o lamɛn tuma dɔ ka yɛlɛ quoi parce que diina baara diina laselila fila de bɛ yen a dɔw bɛ yen olu ye comédiens de ye quand tu les écoutes diina faamuya t'o la diina yɛrɛ tayɔrɔ t'o la k'a damina wajibili damina fo k'a ban yɛrɛ matɔgɔ le b'i la kabila matɔgɔ le b'i la jamu matɔgɔ le b'i la wolofa matɔgɔ le b'i la ninnu ka wajibili damina fo ka taa s'a laban ye yɛrɛ matɔgɔ ni yɛrɛ lakali ni waso jara adamadenw kunna
eni Allah Ta'ala che neni emma ko bola wa neni emma ko be muna dina ni me famu chogodi neni e yere ka seli yere be se kala ambolo chogodi na me be sababama abe labe ambolo chogodi ite nunu dola kele sigini ye longele ka fo alala mena mau kalambi qabla ni baadala seli na nyanga min mo minu yere be sella boshi lu be na chogodi ka fo ko be ma kalan sella ma minu be su yere na sunu akala boshi nafla munu be seli ambolo sungoro lo buru bela bosi damna do era fari fagala nafla sella ala balma ca islama kani fari faga ka batula de do tume lutume nafla sel wati be me biolu fari fagala ijija londo ko fola la bulu qur'ana kono ko yawma yafirru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni dondo benana Allah Ta'ala ka don benana kuma mugu ninte bela ka funi me joro i yere kunela ha karamogo ni ntun keni me kan lame nyina ni mbeko karamogo ni tun keni me ka lame yala etuma chunya ni galuno ka bonyo na wa ala man liman ya ko madi lama ala man selanga dina tala tayoro nyumana amesigi kananga kisama Abu al-As ala kara buranke sallallahu alaihi wasallam amnana badru kele kofe la wasa kala anslamawiye anyo kele anyo bono nila anyo kama ba bugo kabe Abu Jali bo dona ka klaka kasodum naula grupu toni min kosigina kata maka olu dola maka ni kuma suli ni kuma jibaye maka ka ubo ka mawu makonona na yara fola ko Abu Jali fagala a dobe foroka sunu kan dobe foroka kuma jigi kan an silamaw segina baduru kelefe ni kunkorota ni lawasa ye kasodenw mambolo kasoden nunu cema kamele do bala kamele mu ye ala kara buranke Abu al-As maka kaw obono ka kasodenw libéré do chawum nana do baramago nana do deum nana kuma boli le bena kasi sen ka fendo blaka nana ye femi mato abena dislamauma ko ka mogo racheter c'est-à-dire nous nana kanadi slamau bo ka mogo bla be ko se ka tamaka kuma rasul nyamboloma ma ko be muna ni kisala albi masama ala kira demso Zainab be makka afurucem nana slamau bolo slamau jon ale era wolofa Chide Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka mogo ya afam Zainab ya slama ide ala kira demso kana hina ni horoko de ni wati alimanyala fama afuru cha ye jonye Abul Asim ma songa limanya o kafiri ni wati la Qur'ana aya malaji folo Qur'ana aya mu meslama muso bali furuli la mushrikuma flanga fuma mama maminte dinala. Écoutez très bien. La fille du prophète Zainab était toujours mariée à son mari Abul As. Elle était musulmane, son mari Abul As n'était pas musulman. Allah n'avait pas encore révélé un verset qui interdit à la femme musulmane d'avoir comme époux un non musulman. Donc, alhamdulillah. Allah kara de muso Zainabu ye kuma fale fendo lana comme bébé war la nana ale sela ka kono le lana bamso Khadija e kono min dama ka furulon mami nana ni fenye kana makaka u kuma boyoro kana nafolo di pour ko yo libéré ala kara ka de muso Zainabu ka samadoni aya fune aya ka foko kono do kono mu ni ala kara nyala la ka ya don ka foko Zainabu de ni blakana ni kono do ne furu muso Khadija ka kono do ayeni ndi adde muso Zainabu ma ka furu sirlo ni ko ye ala kara touché ni ko ah ya salam c'est pas du tout facile, c'est un prophète, c'est un être humain. Il a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, mais n'oubliez pas que c'est un être humain. Il a sa fille qui est mariée à un mécréant, qui est son beau Abul As, qui est emprisonné. Et sa fille Zainab Mena veut libérer son mari. Elle a envoyé le colis qu'elle portait. Kira ya fa sahabawi
ninye ne buranke ndemso Zainabu furuche ndemso Zainabu ye ni ne bla ko ka che kumabo ka che libéré ka che bla akobe awbolo chogo mina na wiya ko bla damuna ba awbolo subhanallah ni chiden dafani ne ama loi imposée sahaba uka ayo burancha bla ayabla la burancha munana komi kafiru tom nana chogomi kafiru do abe kafiru chama kasode nana kasode ni ama ke komi ne burankele mena foko ka privilège do kai ko ka yabla la komi bela kafoni e makaka munu ka mogo be kasode nyala beye na folo ni fendo bla kana pour que oyo ka mogo bla Zainabu fana ye ni mbla ni chogole la ko e ka furu chabla o benata ala kera ka koto sahaba ubulu koni me au bulu nyama au de bna kalika ka sahaba ko bashitala oye ala kera buranche bla condition mi me abla la itoloma la ko sebe me nyini ka se kuma yoroma ala kera ko aburanche sallallahu alaihi wasallam abul as me nyini fe ndemso Zainab ifurumuso iba don kabini chideya dilam neni ema sosoli ke ndemso ka kola folo tunyalo ndemso islamay me abul as islamay me ntik Allah taala ay aya lajginka aya mumme slama muso bali toli la wala mafuru la mushriku maflanga foma minu te dina moy me munyini fe sabari aw mini bla ni sela ye ndemso Zainabu la segima ni sela maka ye fereke adona ala kara ye munke sallallahu alaihi wasallam ay sahaba fla ayo le lawli ka fara abul asuka aburancheka koka ademso la segama o surunya min kala makala ala kera ka chiden flaw o ye makono ninke abul as ni sela maka aw me makono ni nan yoro la ya ala kera demso Zainabu ya la sigi ka di ama amena na Madina Canada fama foka bentu ni ne masa Allah taala ki to aka masayala la promesse est une dette adama de kuma kan kakan ka ikuma kan dafa quoi ikakan ki kuma kan korosi abul as ko yame asemi kala maka mais c'est la partie de ma partie mais mendu sukasi asemu kala maka muso natani ma furucha kan nalila a furucha tume kasola slama ubula le yere slama ale ye fene ki kata Madina pour que a furucha ese ka libérer mi aka kono me medo akana na bamso Khadija ya dama ka furulo a furuche nana ana furuche tumara fama muso be sawa ka furuche le labe ni parti nunu ni mo be sama tuana akabele ndoni me foka fole muso asawa ni ma ka furuche nalila kasoro muso malon ka fo ko kobe a furuche bulu ka fo la hawla wala quwwata illa billah elle est contente. Son mari est de retour. Son mari Abul As, c'est son premier mari. C'est son mari. Elle est tellement contente. Elle a accueilli son mari avec la joie. Mais c'est difficile. Et pourtant, imaginons que ta femme, elle fait de son mieux pour te libérer, pour acheter ta liberté. Elle est contente pour t'accueillir, ton retour. Et imaginons la réponse maintenant de Abul As à sa femme. Ni chebena furu muso kumbe ni munye Zainabu ala kera de muso sawani maka chena lila me Miriam grebe chela chere sekote Miriam ye ana furu muso Zainabu ye nyoy atena lante ya boroto ay la yurta ala kera ako Zainab ne furu muso
kabini ne y'i furu silamɛya kunfɔlɔ fɛ n ma kakaw sela ma ko n y'i furu sa n baramɔgɔw sela ma ka da kan n tɛ diina kelen na n ma sɔn n k'i ka di n ye ka tɛmɛ diɲɛ muso bɛɛ kan n b'i labila n ma sɔn n tɛ silamɛ ye i fa ye silamɛ ye silamɛ mɛ n b'i labila mɛ i fa ye kuma fɔ n ye kuma min ye kumaba ye a ko silamɛmuso ani maa min tɛ diina la n'a bɛ fɔ o ma ko musiriku filankafo minnu bɛ fɛn wɛrɛ bato min ni ala tɛ kelen ye ko anw tɛ se ka to ɲɔgɔn bolo ma sœur en Allah. Et cette partie, il faut la mémoriser. Tu vis avec un homme musulman. Tu es marié d'après toi avec un homme musulman. Je parle d'une femme musulmane. Combien d'années de mariage d'après toi? Au fait, le mariage, le nom même du mariage même n'existe pas. Chez toi, c'est ton mari. Chez toi, c'est le père de tes enfants. Une femme musulmane qui se voit dans ce genre de situation, dans ce genre de soi-disant mariage. Je ne suis pas là pour dénigrer ou je ne suis pas là pour blâmer, mais l'islam nous dit, Allah nous dit dans le Saint-Coran, que ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas reconnu. C'est l'adultère. C'est la fornication. C'est à toi maintenant de voir. Si tu peux prendre une décision ferme pour stopper ou pour arrêter avec cette vie-là. Ou si tu veux continuer, le choix t'appartient. Le noble prophète, la meilleure des créatures, qui s'est vu dans cette situation avec sa propre fille qui est Zainab, qui était mariée à un homme musulman. Écoute très bien. Avant la prophétie, le mariage entre sa fille Zainab et Abul As, ce n'était pas un problème. Mais lorsqu'il a reçu la prophétie, le monsieur était toujours marié avec sa fille, ce n'était pas un problème. Mais lorsque le verset a été révélé, le verset qui interdit à une musulmane de se donner ou de se voir dans la main d'un homme musulman, qui est strictement interdit, à partir de ce moment-là, on a pris le choix. C'est l'islam, hein? Ce n'est pas coutume, ni ce que mes grands-parents, non, ça n'a absolument rien à voir. On parle de la religion, qui est le Saint-Coran, ainsi que la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux rien changer. Soit tu peux dire ça ne m'arrange pas, je vais rester dedans, ça c'est ton choix. Mais ce que l'islam a dit, bébé baraka oleka. Abul As, il est digne de confiance, malgré il est mécréant. Ako ala kara demsoma sallallahu alayhi wa sallam. Zainab, mini lasigi ki lata ifama. Ifa ere mwodo chi, olubi man konona maka dondala de, mwofla nana kana ita, olubi man konona ya salam. Riwaya doko ni yoronina, aya furumuso labo benyene makaka unyene, aya furumuso labo. Kwa balmacha nana fwaye ko, Abul As be kanga munkeni, ko nye dogo ya mabaye, ama makaya. Ni manya ninkeliko, bashi fo italebe se ka Zainab la se ka fama. Ko eski ta labo soufe, o sutara fana kabo doni makaka uka kana ke kuma suluye ama. Riwaya do era yo fana fo. Mais ala kulli halim, Abul As ay Zainab labla aya libéré. Ay Zainabu atala di mogo munutu me Zainabu makon na maka dondala ala kare sahaba fula munchi ko ina Zainabu takatana ye Zainabu tala atala di afama alhamdulillah rabbil alamin slama muso segina afa slama chefe kabo mushriku chabulu. C'est logique, c'est normal. On va interpeller tous nos parents.
Vous savez aujourd'hui, nous sommes dans un monde aujourd'hui, comme il y a un كصنون خداعات أو سنوات خداعات جنفا ساوني quoi avec fois ça nous marque les années trompeuses. On peut être ami avec une personne, il fait son genre de mariage ayera wolo do be do chrétien ya la ni yoro la mede ayera wolo den do be furu kecho aboloni ni masuye wole don obe doni bodakon. Mais en cas d'un décès, en cas de décès, na bana banindoma deminte slamaye. Mais l'enfant n'est pas musulman. Si on a folie islamaya mo haramia de. Folie kecho fana islamaya yo fanye. Ma min bana kasro islamate kuma do be ote fode. Anga dina principe le boy fo mo yo son lema. Et quand on a islamaya e ka fo ko non parce que bi ame mu réseaux sociaux ka. Moi mote islamaya o photo be affiché islamadon. O lu le be ripu blo koro pe à son âme subhanallah. Au fait, aujourd'hui, on est tellement perdu dans la religion. Les rips là, doivent pour les gens qui sont décédés, qui ne sont pas musulmans. Mais un musulman, tu n'as pas le droit. Et tu veux montrer ta gentillesse à qui? Ta bonté à qui? Et tu veux montrer que tu es gentil. C'est pas ça, c'est pas ce que l'islam te demande. L'islam te demande seulement le respect des principes. Une star est décédée, artiste est décédé, mais s'il n'est pas musulman, tu n'as pas le droit. Et tu cherches à faire plaisir à qui? Pour dire non, tu es modéré dans ta religion, tu n'es pas une personne dure. Mais ce n'est pas ça, c'est de l'hypocrisie. Slama mounou pa ke kasrota kalama ya dabla de. Aya dabla mouna parce que wati doula au bauka dina la dona ka dina ni ka landro ka di mauma. E mami te seli. Elle était arina telebolo janama telebolo. Elle est ka dina le kui ma koni slamate kui kanana kana do kai. Mais ni ka dina yo fiye, iki ka dina bonya. Dina be mufiye ala kuma kando. Aka chide nana kono la lilikane dima ele koko ai. Adamadem be kelenye ala le bado mamu no be do arjina kono. Ame nyongo tromper manamana kamu no leti. Ala le bado mamu no be do arjina kono mimi lema yesel tabla. Si tu es sûr de ça, il faut arrêter de prier. Il faut dire à tes enfants de ne pas prier. Il faut dire à tes femmes ou bien à ton mari de ne pas prier. Pour dire non, c'est Allah qui sait qui va rentrer au paradis. Mais toi-même, il faut refuser de prier d'abord. Et tu le sais, puis tu es en train de faire la prière. Cela ne veut dire que ça ne colle même pas. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Aucun ami, aucune connaissance. Ni saya yi soro kasoro kontakibe kafoki sala kamini photo black adwo. Nani okayena anye slamaya jamfa. Ame ala leta wala mama dama de neta. C'est de l'hypocrisie. Munafiku ya toma serebale. Ame ala le dali. Kalimanya kunyma di amala mokela. Ni mo sala signon ya ba ni nyonche slamate. I signon islamay et signon islamate. Et beta signon ya folie là. Le voisinage est recommandé en islam. Même si ton voisin n'est pas musulman. Le respect, quand il y a un décès chez lui, quand il a un problème, tu peux venir en aide à ton voisin. C'est tout à fait normal. Mais s'il y a un décès pour dire que Allah ait pitié de... Non. Allah ait pitié là. C'est uniquement destiné aux musulmans. Tu peux venir présenter tes condoléances en formulant les phrases vraiment ainsi va la vie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes tous de Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons nous retourner vers Allah. Ce que je peux dire, courage, ce que je peux dire aux enfants aussi, vraiment chercher la voie, ne vous laissez pas berner par le monde, essayez de chercher Dieu, essayez de chercher la réalité, la lumière, donc que Dieu vous met sur le droit chemin. Tu peux faire dua pour les enfants même qui sont restés, pour que Allah puisse les guider. Au fait, c'est un peu ça. Mais lui qui est décédé, même si c'est ton papa, ton propre père, s'il n'est pas musulman, tu n'as même pas le droit. En plus forte raison, une connaissance de l'onté. Que Allah facilite. Au fait, la génération, cette future génération-là, cette jeunesse-là, il faut respecter l'islam. Même les RIP là, pour un non musulman, malgré RIP là, même c'est 3 RIP là,
Quand on signifie là, c'est-à-dire que son âme se repose en paix, paix à son âme. Non, nous, on ne dit pas ça à quelqu'un qui est décédé, qui n'est pas musulman. C'est même pas permis. Alama ni soumana, il doit ou le kala nio. Il ka dina ki balolema. Ça dit fin fait hina doit ou ye mo min sala ka soro slamate. Ki lo yo le toyi. Et ni koko alama ni l'envie là, il ka doit ou le ka ege. Donc nous y ko de anya bolo ka anya dabla. Réseaux sociaux te ka fame na nyoma fle. Réseaux sociaux ye yoro ye Allah taala ye ni fana kes la de yes la madoye minu be se ka tonobo ka nyon la femme anya dabla. Anya dabla de notre bi mamou ba fi on garde réseaux sociaux be islamade oneo. Les amis qui sont amis avec nous sur les réseaux abe islamade na me sa folate 99% be islamade parce que Mohamed islamade comment il va nous envoyer amitié qui va nous écouter parce qu'en cas de religion reste en cause mais qui affiche les images des non-musulmans avec rip c'est nous les musulmans en islamade on est pas que au fait à l'ombalia le wa malon ou bien peut-être c'est une manière pour dire que non na teru be nyondo na baramo be nyondo peut-être ni ni keno ni keslama oula no te ni ni ke mala mami te slama e be julumi sur kiama conséquence kaboda à cause d'un individu qui a abandonné son Seigneur, il a refusé la prière. Et toi tu vas chercher compassion pour cette personne là pour te mettre dans les problèmes le jour de la résurrection. Pourquoi? Elle est ranika julumu yera folo et ma ba la folo kuma te ko kata mo breta takableka dina ninte complexe dina ninte kafoko matani musalakaye kodo ayi comme nous tebe no lunana o tebe yi se boala ebe neni a fait ye jaraki a fait c'est leur problème elle est kele ne bini ka kiti joika kiti koroki amado donc meno take saboter lui vous êtes tellement dur ala akosula namake do yere bo commentaire la ka o kamana manaka chama fo mante mo jabi alu ka religion nyomunye muna ateso akwa silaba muso yesi binuko oyo luti sabuna ka une na dialo oyo shika fo o te fo bo silama yala o te fo bo silama fanana mais on met silama ou les avertidron ka en silama nyo pour ne pas gagner tout ni filibo nakon amesiki kanaka kisama ala kira sallallahu alaihi wasallam ademuso Zainabu a Kosigina, Kana Madina, à Fafei. Elle est restée avec son papa, alhamdulillah, tout va bien. À Tola, Fatih, Bara, tout va bien. Qubayl al-Fath. Doya Iraka Foko Hudaybia, avant Hudaybia, sans Woro Kofe. Doya Iraka Foko, Tumado Makadaele, Nyefe. Qubayla Hudaybia, Nyefe. Wala Makadaele, Nyefe. Ala kera buranche mi ala kera demso blakana Zainabu blakana atumbola ni nyogome donu le jago boloma nyogome o kachani doko ka kachani nyogome kemen koy ale be temena Madina fanfe slamo ka gardi do tumeto ka Madina ke garde o yeniye o tala nimna yoro itoloma lo de jone bola ni marchandise a buranche. What akala kera demso la sigi chacun maintenant mène sa vie paisiblement ala kera demso sigi na ala kera ma donc baby ta fan fait donc Abul As le bola ani nyongome doni nu ne bola nyongome nu ne bola mauka marchandise kada ka lanantia tumala mautu moka na follow dama tumena sanuke slama minu be gardi monter Madina dafela ola oyode o tala katam nalike mais ala kato Abul As asela ka dogo ka porokoto slama uma se ka ale yeremna oya ka marchandise lemna oya ka marchandise umna marchandise mnana ale yere dola Madina dafero lay slama una ni marchandise nunu ye o yere a klanyona soufe Abul As asina ka dogo abelena ka dogo soufe ka do Madina kono à la marchandise mnana a reste là kaburi pour ne pas qu'on y a fanamna andana souffre avec le bon mana ay nyanyini ninke ka nyanyini ninke a furumuso anya fosa a furumuso koro ala kera demuso Zainabu ay min la sigi a fama asina kado do boluma a furumuso koro Zainabu kan Zainabu yayi Abul As be mun kala ako Zainab usutara
Musotara. Ye jonka ko garantiya koro. Ya salam. O fana tun m'an fɛ yen. Hali ni maa tɛ silamɛ ye n'a nana k'a ka ko kalifa d'i ma k'i y'a ka ko garanti ta k'a yɛrɛ kalifa i la ni le y'a garanti ta mɔgɔ si tɛ se ka foyi k'a la. Zainabu ko k'a y'a mɛn an y'a kɛ sa pour que mɔgɔ ye kisa nin faamu an y'a kɛ sa furucɛ kɔrɔ Abul As mun n'o y'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na cɛ tɛ silamɛ ye Zainabu ye silamɛ ye kuranɛ aya jigin mun kɛla ko silamɛmuso tɛ se to la musiriku kun donc muso seginna a fa ma donc cɛ to la ka na yɛrɛ nin sawura la. Zainabu bɛna mun kɛ a lajɛya parce que on peut le dire en français un fugitif s'est retrouvé à Médine dans la maison ou en cachette chez son ex-femme. Si la phrase elle est correcte. Mɔgɔ boronin don a ka yɛrɛ sɔrɔ Madina kɔnɔ dogobolo ma a nana yɛrɛ dogo k'a kun kalifa joona a furumuso kɔrɔ ala kɛra denmuso Zainabu. Fajiri seli kira bɛ mɔgɔ la seli misiri la le masjidu nabawi ala kɛra ka misiri ni misiri ni dola kɔnɔ i bɛ dususuma sɔrɔ ni misiri ni yɛrɛ y'a kɔnɔ masha Allah masjidu nabawi a tun bɛ sahabaw la seli misiri mun na jani seli ye damina ala kɛra denmuso Zainabu sina ka wuli a sina ka wuli a ye mun fɔ ko n ye maa dɔ ka ko kalifa ta maa dɔ ka ko kalifa bɛ n bolo maa dɔ ka ko kalifa bɛ n bolo jɔn ka ko jɔn nana ka na yɛrɛ kalifa i ma ko Abul As sahabaw tolo y'a mɛn ala kɛra yɛrɛ tolo y'a mɛn i cɛ kɔrɔ an y'a fɔ ten sa o nana yɛrɛ sɔrɔ cogo di Madina kɔnɔ fo kana kalifa don kana fɔ ko e ye jɔ a ka kotigiya kɔrɔ ko kana k'a la silamɛw ye seli jɔ ala kɛra ye seli kɛ ni sahabaw ye sallallahu alaihi wasallam seli banna seli ba mun kɛla ala kɛra ko maaw ma ko est-ce que ne ye mun mɛn aw ye nin de mɛn wa n denmuso Zainabu ye kuma min fɔ n'a y'a mɛn wa sahabaw ko ala kɛra n fana ka nin de mɛn mais ala kɛra bɛna a yɛrɛ lagbɛ k'a yɛrɛ laseniya sahaba bɛɛ ye a ko n tɛ nin ko foyi kalama ya salam parce que adamaden ni adamaden miiriya jugu dɔw kana na bɔ damina je ne suis au courant de rien je ne sais pas ce qui se passe. Ce que vous venez d'entendre de ma fille Zainab, je ne sais même pas ni Abul As Dougonime na nana kana yɛrɛ kalifa n denmuso Zainabu la. Sahabaw ko ko ala kɛra wallahi an yɛrɛ fana si t'a kalama donc alhamdulillah ala kɛra ye kumaba dɔ fɔ sallallahu alayhi wa sallam an faw ni an baw kuma ni silamɛw bɛɛ ka kan k'i janto a la ala kɛra ye kuma belebele dɔ fɔ kuma ni ye kuma fangamaba ye an silamɛw ka kan ka baara kɛ kuma min na kira ko sallallahu alayhi wa sallam yujiru ala ummati adnahum kuma ni ye kumaba ye dɛ yujiru ala ummati adnahum ni mɔgɔ mɔgɔ nana ka na a yɛrɛ kalifa don ne Muhammadu ka manton dɔ la sahabaw aw dɔ la aw silama dɔ la hali ni silama tɛ hali n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ adnahum ale le ye an bɛɛ ka mɔgɔ majigini ye a bɛ se kɛla jɔn ye jɔncɛ walama jɔnmuso ye on doit prendre ça en compte ya salam si un mécréant vient demander asile politique ou bien refus chez un musulman, quel que soit le statut de ce musulman dans la société, prenez en compte. C'est-à-dire, ne dites pas non, on ne va pas respecter, non, non, respecter. Comment nous avons dit? Comment nous avons dit? Mohamed Nana kana yɛrɛ kalifa ne denmuso Zainabu la. Hali n'a sɔrɔ ne denmuso Zainabu n'ale tun tɛ ni silama gbɛrɛ le tun bɛ min daraja ma jigin bɛ a bɛ se kɛla silama jɔncɛ walama jɔnmuso dɔ ye min ka statut yɛrɛ jigin bɛ société la ni maa nana kini kalifa don a la hali ni silama tɛ ko aw ye i jija a ye kumakanw aw ye lanantiyaw ni layirukanw a y'a dafa donc kɔrɔ ye di Abul As min nana ka na a yɛrɛ kalifa a furumuso kɔrɔ la a mako bɛ mun na fana ko Zainabu y'a fɔ a facɛ ɲɛna ko ka
ɲɔgɔmɛ ni fɛn minnu na la ni wari minnu na la ko bɛɛ la segin a ma ale ta tɛ kira nana s'a denmuso ma Zainabu ma a ko Zainabu n bɛ min f'i ye i tɔlɔma la la kosɛbɛ dɛ ne yɛrɛ ka bi wajibili bɔla ko kete kelen pe min y'a to n ye wajibili kɛ parti nin dɔrɔn de wallahi parti nin de ye n bila wajibili la bi a ko a denmuso Zainabu ma n denmuso Zainabu i mako don nin cɛ la a ladon ladoliko ɲuman na mais a ma ladaga i ye ya salam prends soin de ce monsieur occupe-toi bien de ce monsieur mais ce monsieur n'est pas du tout permis à toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les musulmans modernes, en fait. Ton mari n'est pas musulman, si tu n'as même pas le droit de rester avec lui, c'est même pas ton mari. Le prophète dit, le fait qu'il est venu se confier à nous, on peut le protéger. Mais Zainab, c'est pas permis. Amala d'Aïe. Yassala. Ne fait ni yoroni ye famu, ne yere bolo aye famu, ambadin bebolo. Partini ne ya tobi ne yere ni hakil la jike. Me partini na me, ndola partini na me na bitu nga ye. Wo vraiment, ame wajibili ken yoro kan wati be me partini nou beto ka échapper Anna. Zainabu. Mɔgɔ nana kana yɛrɛ kalifa don i la ka k'i kɔrɔsi pour ne pas que se ye k'a ma ma sɔsɔli ko la dɛ kalifa b'a nɔ la layiru b'a nɔ la mais a ma ladaga ye dɛ est ce que nin yɔrɔ faamuna an ye nin message lase an baden minnu bɛ nin situation ɲɔgɔnna la ala kana to an denw ye jarabi ma o la maa minnu tɛ silamɛ ye ala kana to an denmusow ye jarabi cɛw la cɛ minnu tɛ silamɛ ye ala ma ala yafa ala ma a jarabi yɛrɛ laburula minnu kan ala ma o seginna ka n'o yɛrɛ ma an bɛ taa n'an ka baro ye ala kɛra denmuso ko a fa ma n fa n ye kumakan mɛn Abul As min furucɛ kɔrɔ ye ko n y'a ɲini fɛ komi a ye kalifa don ne la ko n y'a kalifa k'a ka garanti ye ko kana s'a ma a kɛni bɛ ka makasi a dama kasi a ka bigan minnu nana ni bigan ninnu bɛ se ka lasegin a ma ani wari minnu nana ala kɛra sɔrɔ sallam a y'a ɲini sahabaw fɛ Abul Asu ka fɛn minnu nana n'aw bɛ s'a di la sahabaw tɛ ala kɛra sɔrɔ sallam u ko y'a mɛn minnu bɛ nana ka na Abu Asu bɔla ni ɲɔgɔn mɛ dɔnni minnu ye o bɛ nana ka na lasegin a ma kuma lajɛ a dɔw bɛ fɛ k'a wele ka na ala ma k'a wele ka na silamɛya ma Abul As i tɛ silamɛya ninnu fɛn minnu ni anw y'a minɛ i bolo nin bɛɛ bɛ k'i ta ye nin bɛɛ bɛ k'i ta ye Abul As in ka kisa ma kaban ne dɛ a ka kisa ni kabako ka kisa ba ye a ko o ma ale tɛ don diina foyi la ni janfa ye o kɔrɔ ye di mɔgɔw ka kalifa le b'ale bolo mɔgɔw ka kalifa le b'ale Abul As bolo ceux qui sont pressés pour voir si Abul As s'est converti ou pas écoutez l'histoire jusqu'à la fin s'il est devenu musulman ou pas on saura inchallah Abul As ko ayi ale to de diina la ni janfa ye parce que n'ale to la diina la parce que proposition min kɛra ale ye sisan ko n'a dɔ la nin bɛɛ bɛ d'a ma bɛɛ bɛ k'a ta ye la ale ta tɛ nin fɛn ye makakaw ta de ye o y'a ka fɛn bɛɛ d'a ma fɛn minnu nana o y'a bɛɛ di Abul As bɛna sira min na o y'a labila fɛn minnu nana o y'o bɛɛ d'a ma nafolo ni ɲɔgɔnmɛ minnu nana Abul As seginna ka taa don Maka i tuloma lɔ nin na kosɛbɛ Abul As Zainabu furucɛ kɔrɔ a donna Maka a taara maaw ka marchandisiw bɛɛ d'o ma minnu taw ye ɲɔgɔnmɛ n'a kofa dɔnni a y'o bɛɛ ta d'o ma a bɔla ci mun kama a ye bɛɛ ka nafolo latilan a banna latilani na ko makakaw ma
Koske beka fensela bolowa, be bolo fensela bolowa. Makaka uko amako bela kafoni bolo fensela bolo. Beta sela bolo, beta sela bolo. Moko shika haketen fe, makaka uko Abul As, on lani mela. On kadena meka, on kalana tiabi kon ko so manka na fulu nanka marchandise di meta kata saninke. Yi segina kana fana ye beta dama. Abba min kala beka na fulu la segina uma. Abba min kala beka donu diloma. Beya sabati ka foko an beka marchandise lambolo. Abul Asu ki to makakaw chema ye, ki to makakono ye, makakaw tolobala. Abani ko beka kalfani beka ke la segilama. Ako ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya salam, quelle bonne nouvelle. Abul As, Abul As, Abul As, Amba Zainabu ala kera demuso senman ba furuche folo. Muna yo faranka bonyona dina. Me adula silamaya la. Ayaka silamaya langene maya maka ka usenga. Abe na bo maka abetami Abul As beta Madina. Asigorote antuni, asigorobe mi Madina. Joma makono nae afuru muso Zainabu masigi chagbere kun afuru muso Zainabu ya salam. Afuru muso Zainabu ba makono na après combien d'années sanjoli kofe ana muso farala ka nyona mala yara dola slamayala asigina kana Madina kera ka so sen mamba sallallahu alaihi wasallam asigi mun kala mune keto anana dola slamayala mune keto afuru muso koro anya fosa afuru muso Zainabu lebena taka la sigama ala kera bolo sise sallallahu alaihi wasallam. Zainab, your husband is welcome. Ifurje a tare a danse. Zainab furuje ana furuje la sigla nyoma a furuje dola slamayala. Abul As alaje kuma damna na yeni nefo ninche Abul As ale woloba hala ani Zainab woloba Khadija nimbe chekelende. Le monsieur en question Abul As, sa mère s'appelait Hala. La fille du prophète Zainab, sa mère s'appelait Khadija. Khadija était la sœur de Hala. Hala était la mère de Abul As. Regardons un peu le lien qui les liait. Mais avec l'islam, on ne regarde pas ce lien-là. Ah oui, balmaya ni famille ya la je. Lien mi mo ni nyonche, badema ya bo ni nyonche. Mais wallahi ni islam ya nana ni chite la je. Anyanga dina kalanka dode. Ambal mamuso ikaseni. Yere furu chama chamite islamay. Ibi yere no. Ibi yere dambe be. Canadien. Chamunte islamay. Abolo yere si farima kumate koyedo inani nyonche. No te bire. Ibi yere mano. Ibi ka dina valeri be. Nasoro yake fili bonda kono. Même si tu es là, c'est Allah Ta'ala. Tu vis bonda d'ailleurs ni mais. Il dit qu'il sigi amako. Quelle que soit la richesse de la personne, la beauté, quel que soit l'amour que tu as pour la personne, si n'est pas musulman, mets fin à ça. Atigi diali nyanya. Islamaya kaboniko be. Note. Ikachidem bele demuso Zainabu afuru chatunkadai. Elle aimait son mari. Elle n'a pas connu un autre homme si ce n'est pas Abul As. Abul As a été son premier mari. Jusqu'à ce que les deux soient séparés. Elle est restée toujours comme ça sans être mariée. Mais le fait que le monsieur a embrassé l'islam, il est revenu, il a repris sa femme. C'est ce que on vous demande. Agnès Sabari. Agnès Demso préparé. Depuis à bas âge.
anya demso labe anya foye e kana ni slantan yede e kana na nyabo slantan fede on te furu slantan ma de slamaya masonde anya demso labe surtout demunu be sur lot babula ala mala ya falama anya kuma belebele sabata ni kuma na afolo ye munye ko bala yala nyanya yeslamayata ala kira ya nyini abul asfe ko ya demso la sigama al ni ma yere fanate slamay yoro le ni barakeli kaka abul asikela ladiriye ala kira tuma falele ma ko ya kuma kayet akuma kan tunatiya ayel la yuruti ma ayel la yurudafa il a été véridique malgré il était mécréant. Le prophète lui a demandé à ce que ma fille soit retournée. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Quand il est rentré à la Mecque, il a fait retourner la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit oui, non, c'est ma femme, personne n'a le droit sur ma femme. Non. Il a accepté la réalité malgré qu'il n'était pas musulman. Ni kisabe an la sobi kadad la diria et koba de quoi n'était slamay. Akuma là-bas, la patience. Sabari kobado. Anye sabari. Muso ala kera ye min fa demso en kana yina ko de iyere korosi de imala da ayde imala bla ayde a furcha koro ko ya yere korosi kana to ko fuy ali dogola amala dalika liman yakun madi ambela jen ma alamu kala kala ya fanjuru mu be ma alamu kala ameto ka min fa ko l'amour est aveugle ko quand tu aimes une personne l'amour vient de Dieu. Quand tu aimes une personne, si la personne est musulmane, ce n'est pas un problème. Tu peux chercher les voies et moyens pour enfermer la personne. Ce n'est pas un crime. Soit il est d'accord, soit il n'est pas d'accord. Khadija est une preuve. Elle a vu le prophète, elle a aimé le prophète. Elle a cherché les voies et moyens pour en parler. Donc au finish, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié Khadija. Ce n'est pas un crime en islam. Mais un homme musulman pour une femme musulmane, angana andung blabara la. Al nimina na conseil taïfe. Maintenant, monsieur Diané, nous sommes tellement confrontés aujourd'hui en Europe. Ma fille veut se marier avec un homme musulman, mais ce dernier veut embrasser l'islam. Nous sommes des humains. Quelqu'un qui veut adhérer à la religion, il est la bienvenue. Mais il y a là-haut. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est devenu maintenant un jeu au fait. Chez les non-musulmans, c'est tellement simple. Il faut embrasser seulement leur religion, ils vont te donner leur fille. Enfin, il y a un recours aussi. Anya ni chamanye anya chamanye anya ya furdo ere basiri anya furdo siri jangarodu tanata folie parce que quelqu'un il embrasse l'islam, toi tu n'es pas un juge pour dire que non akaslama masenia qui be banka furusiri. Non, tu n'as pas ce droit là en islam. À partir du moment qu'il embrasse l'islam, on lui donne des conseils amanseko OK. Donc les demso ko kate tchakbara fait fort aller furu le besiri parce que le monsieur il est musulman. Mais même il faut cela musona ya ere korosé. Amen la dilika mundi muso mamen les femmes sont pressées na dola slamaya la ay wati dama folo ay slamaya kalanka slamaya don ay slamaya timia na dia soro pour que ya loika dina ye munye mais ni persela nya do ma ni ere maslamaya famu e ere ba soro e ere musababula dola slamaya la e ere ga slamaya parce que à cause de toi l'homme il est devenu musulman mais toi-même tu ne pries pas. Elle est ka slamaya d'afanité. Il t'a donc à foko ni be risque ou de donc ni ne kamana ba manka yan foni Allah taala ma min deme note slamaya ikela tubabu ikela farafinye ni ko la ilaha illa Allah, c'est le plus important. Ah imam tubabu cha bolande ko de ensuite diane kante na fola ko slama bolé den ko tubabu le farafino, c'est le plus important. Mais ayo fola ko slamate déjà avant de suku kami kami. Donc amet do le kan yere ko mambe dem so tuule. La jarabili mindo
abe beka bondala tanke ni massa ema bala dina la taala bolo ame duwa wole ke ala man dem so nya bola slama fe ala slama chaw fana nya man dem so fe am fana meto ka slama chaw interpeller alu fana ban me slama muso furuma kata muso baro dina baro muso furu kala na ante slama muso kacha na hina na slama muso la ko furu le fana cheke ni slama muso desela fo kata ye ka foko abe fe ka furu slantando ma ko ina ke slama ye ebita ye ka foko furu de valeur be nyini ka maji anga société la ambalaka u fana aw ye ni yoroni laje parce que slamaya e dina dafani ne alu te dien aw ye furu slantawma aw te dien aw do ye furama aw do slama nyon musulma o olu be ni kamana gbana aw koko no du tolato ye saka tolite kadi olu alu ye ko lu ye nasigi aw chawku wala mo nasigi slama chawku no dina e fenda fani ne bedo ya donc afo adamade dunya yelema sode bini chaka di sini furusa bituma do ka kundala ebe si yere la association su nyona la slama kakan ka kem made mami dusukun kaseni mami hakli kaseni mami miriyaw kaseni mami ka jigiyalu kaseni e ka dina dafala mo bi ka slama seniya do yoro mun la ni question bela ka foni ya poser yere ku alala est-ce que ne yere islam nume est-ce que ne ka dina dafani me est-ce que ne yere be here na tan slama nyogo surtout slama nyogo musumo ni slama muso sela kanin jabi soro ayere kuni et quand a donc a faut vraiment tu en as sinon vraiment kamana bankabo c'est inadmissible pour que une femme musulmane vraiment n'a plus le choix, elle préfère un homme musulman, subhanallah, elle n'a plus le choix, il n'y a pas de way. Les femmes musulmanes ont barré la route à leurs sœurs musulmanes, donc cette dernière ne peut pas rester comme ça. Et si un homme musulman fait sortir la tête, mais la femme sera obligée de chercher des voies et moyens pour essayer de convaincre d'abord ce monsieur pour qu'il embrasse l'islam. Même si elle-même, elle a la certitude que peut-être ce monsieur-là peut la laisser anytime. Ah, qui a malon, à la bête de soukoun, au cause de maman, bafo, ne de soukoun kasseni, yere nege kuma te kanibo. Moro be kuma kafo, alala, ne moro juguya tene dusula. Ni bela kafoni okuma de ni melon kewalu de la c'est tellement facile à se purifier bebi yere senya ni ne kumana ne be yere senya ne le kumana ne dusu kan ne te juguya fo italamba de on islam nyoye hey dans la folie de wali allah taala ko ale alabi dusukune la jela inna allah la yanzur allah taala be flali ke idusukune la dusukun senmani date de abeloy kewali le la ala man dusukun seniyana ni adamaden dusukun seniyana ni mami sela ala ma bi qalbin salim ni dusukun ye dusukun min kaseni ka bo flanka fo yama dusukun min kaseni dusukun min vraiment ala yere be dusukun min fo ikadiya nyana ka lahara nyana meto kan fonka wajibilila watibe anka musokoroba temenu farafina ambalakaw anam muso nunu ye ko ke o kanyana mayala histoire la nyina te kako ebe musokoroba ye setaye ale yere ba cheka furule la mais la modèle fla la modèle saba la modèle nani be babulu ata don la fsani la modèle yi aben la modèle nunu ke kuma yere de adon ni la modèle nunu be monyon fe mo yere ta don fotuma do ni ma obonyana mo be soro ka lo ko musokoroba e de munu la moni ko ayere de unte abalma do be saboto de feretani ta ko lamo elle ne compte sur rien mais dusukune kaseni wale mindo c'était automatique mais bi muso yeta mo gbere denta ala yere sina muso dendo be na yayi hey adusu bebe ti ankono dusu manseni quoi muna ale be miri mu madura yere muso koroba o temena folo la o ye maulamo oni mo minu ye logodugu sigi ke logodugu toron sigi ke o lu do temena o fe école de yala o bo se ko ke o dusu kuntu gasini o ma dembo dena o bena fen ke o denyo mo gbere demo mo bolo ba kai surtout
ni feretani do surtout ni feretanu do olu chama be musokorba nu chama be o lani bo ka kaburu nyina mayala e sikata la de o ye nyuma ya munu ko ye dusukun senya munu ke o ma juguya ta ka ma segere nay o ma hasidiya ta ka ma segere nay olu keneme ko tonobo be o ka kaburu nyina mayala si tu savais e kera ye mado ko fa sala sala ko arjino kono deni bebe ni kisa do aya foshan saba ni chena na kana do misir la tele saba ala kera ko arjino kono deni chere malo ale be bara munke ale la bara ye muye ale te las no la sufe dusukun hakli mo si juguya ta dusula mo si hasidiya ta dusula ale yere te las no la ka mo hasidiya ta dusula ni yo la jabe ka bolem bianka wati la de juguya be antenyon ka hera fe ne be ni makele yala ala ye ni kes place badi ni ma ni na folutigiye ni ye joyoroba tigiye ay posing ma bado soro ala ye ake mawa juli kadi mawi o mandine dusuye illa man ata Allah biqalbin salim illa man ata Allah biqalbin salim ko foni mo mi ka ala taala soro mo mi na ala maka soro dusukun kasini dusukun ni era le barayi itala boya mafle che dusukun ye niveau mani mbal mamso dusukun mamela date de nyuma yake mo nyakoro tede e yere ni ala chemala comment tu es dans ton cœur au fait non c'est là que jabi soro ni na neni e ka problème abebe nyawo ala ma soro yala ala ma la ya fana bema alma min belebele nani ni dola kele ni mafli Abu Hanifa wala ma Imam Ahmad alma min belebele nani ni dola kele mena ni ke kanga kuma datu alem nana masachami ya watila kadaka kuma do tume ka foko khalqul Qur'an ko Qur'an ay ala ka dan fene ko ninti kuma bay ko fo karamo ye fanga do kuma ni na dugu kono o maso alma min belebele nani ni dola kele ne ni mafli Abu Hanifa le besorobe Ahmad bin Hanbal akbashi la ka bashi ka bla kasola ka bashi gardien minute me olu le tume mo la jaba kuma ka mi kan ye bok kuma kan ninka masacha makobe muna fole fo kanunu la jaba o ya libere koreana nama ana atola ka bona londo dona na Canada koko adencha idaele adencha ijonye afatume kasola alma min belebele nani ni dola kelen tume kasola ma minutu mo bashi ni gbenye a dola kelen ni nana kana ya fatara ko kana ya fadali on wile jankata de ni mi samu menela ntefe ka sakani haketum fe kuma ni vola dencha ko ki jo meta kuma ni mfae folo anana kana sa fama ko boa ko kito kasola igbisilila do ma minutu mi gbasini gbenye kwa dola kele nana ko amado ebese ya fala ma chomi fako adema ko tafai Abu Hanifa ko ne ya falama ko bimane yere ya fama dencha sila kana fo chei kum fako ka ya falima dencha ko sigina kana fasoro akela makaba ko baye kwa jangata sugu min lala e kan kasola toria sugu min lalika tonoli mun lalika bashili min lalika ibisinka ya fati no ya boloma adencha ya fo ko abwa ele ya fala no ya boloma tede akwa dencha ma ko dencha ko ya fala ko kiyamado etoloma la ko sebede kiyamalo mamunu no ka sarabe ala yere bolo ala bena mamunu sara kiba do ye mamunu yewa ko mamunu wal afina anin nas ko mamunu be yafa o adama de nyoma ko ala yere ko olu sarabale ala le bolo ale ala le bena nunu yafa li law saranai
ndenje ima do ko mo do be Allah taala barakiya man keneka olu mawiye mamunu na be fo ma ko ala yere be na mamunu sara ala be na mamunu sara ka buka ya fama ne ye ya fa dama do ma ka ala ka sara mamma ko wala kadine lawa wala manya fo mo ma ya fa ya salam tanya ya fa anya ya fa no ma kiyamando mamunu ajruhum ala Allah mamunu ka sara be ala bulu ni ala bulu sara ya fa lilaw ba chema pourquoi tu veux pas pardonner? Pardonne. Pardonne ta femme. Pardonne ton mari. Pardonne tes frères. Pardonne tes parents qui t'ont fait du mal. Pardonne les gens qui ne veulent pas ton bien. Yafa. Ika yafa kelingele nambe. Ebe kan ki yere to sebe ala ka maude chama kiyamado. Ala yere bena mamunu sarakabo ka yafa mo adama de yoma. Te fe ka bénéficier la. Chaneni ere ambe fe ka bénéficier la. Ala ma ala yafa lambema. Ala mankela ya fa baye ma minu be an segere ni juguya we ala mala ya fa lomo ka am dusukun senya ga nyana mala ay fama ko naluma ay fama ko awne be ya fatara ay fama ko awne te senya na dama dongo fa ya fatara me dusukun ka seni o be an wasa Allah ta'ala bara aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.